Daily Bible Reflection, Day 1, in January 2024, from Genesis 1. The opening words of the Bible are perhaps the most famous ever written. In the beginning, God created. The rest of the chapter unfolds as a picture of every part of creation being carefully made to fulfill its own purpose. There is a refrain that runs through it all. And God was pleased with what he saw, or God saw that it was good. We diminish this account if we treat it as a scientific paper. It's not a sort of alternative to the Big Bang Theory. Instead, it's a radical theological statement. The world is what it is because of a loving God intended it to be so. It's worth comparing this to other creation stories around at the time. In Babylonian mythology, the world was created out of a violent conflict between deities. Human beings were made to be God's slaves. We live by the stories we tell. Imagine the difference between a whole culture founded on the belief that the world was built on murder and enslavement, and one based on Genesis 1. God made the world out of love and blessed the human beings he created. So this chapter has much to teach us. The world was made good, and we aren't entitled to spoil it. People are made to be blessed. God was pleased with what he saw. Is he pleased with what he sees today? Some of it, but not all. And that's where his people are called to witness to better way. We pray for the words of God. God, thank you for creating a wonderful world. Thank you that your love is eternal and that you continue to care for your creation. Help me to care too. Amen. Dalam bahasa Indonesia bahwa kejadian 1 dalam Alkitab menjadi sebuah pembukaan yang sangat terkenal, yaitu pada mulanya Allah menciptakan. Adapun pasal-pasal berikutnya ya membukakan bahwa penciptaan dilakukan oleh Allah ya untuk memenuhi tujuan-tujuan khusus. Ada hal-hal yang terus ya terulang ya. Dikatakan bahwa Allah pleased with what he saw, bahwa Allah ya senang dengan apa yang dia lihat, atau Allah melihat bahwa semuanya baik, it was good. Ya, we diminish ya artinya kita akan mengurangi makna daripada kisah ini apabila kita memperlakukannya seperti karya ilmiah. It's not a sort of alternative ya. Ini bukan sebagai alternatif pada teori Big Bang ya. Namun it's a radical theological. Ini merupakan sebuah pernyataan teologis yang radikal. Karena dunia ini ada sebagaimana ada oleh karena kasih Allah ya yang telah bermaksud demikian. It's worth comparing ya. Ini artinya layak untuk berbandingkan dengan kisah-kisah penciptaan ya. Di Babilonia ya, mitos yang ada di sana bahwa bumi ini diciptakan oleh karena
terjadi konflik ya antara dewa-dewa. So human beings were made to be God's slaves. Jadi manusia menjadi budak-budak dewa. We live by the stories we tell. Jadi kita hidup karena kisah-kisah yang kita ceritakan. Imagine the difference between a whole culture founded on the belief, ya. Bayangkan perbedaan antara budaya secara luas yang telah dibangun berdasarkan kepercayaan that the world was built on murder and enslavement, bahwa dunia ini dibangun oleh karena pembunuhan dan perbudakan. And one based on Genesis 1, dan seseorang mendasarinya pada Kejadian 1, God made the world out of love, bahwa Allah menciptakan bumi ini oleh karena kasih, and bless the human beings He created, dan Dia memberkati ya ciptaannya. So this chapter has much to teach us, ajarkan kita the world was made good, bahwa dunia ini diciptakan sangat baik, and we aren't entitled to spoil it, dan kita tidak berhak untuk merusaknya. People are made to be blessed, jadi orang-orang dibuat untuk diberkati. God was pleased with what He saw, bahwa Allah senang dengan apa yang Dia lihat. Is He pleased with what He sees today? Apakah Allah puas dengan apa yang Dia lihat hari ini? Some of it, ya mungkin sebagian, but not all, tapi tidak semua. And that's where His people are called to witness to a better way. Dan itulah panggilan ya umatnya ya untuk menyaksikannya dengan cara yang lebih baik.